2 बजे और इसमें पिकअप ड्रॉप वैन की और वहाँ से बोट की सर्विस इंक्लूड है। वो एक फ्लोटिंग विलेज है जो कि चारों मतलब पानी के ऊपर घर बना हुआ है, मार्केट है, एवरीथिंग है। सो लेट्स सी हाउ इट लुक लाइक। ये जाता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। प्लेस मेन सिटी से फ्लोटिंग विलेज चल ही रहा है। मैं आपको थोड़ा कंट्री साइड भी दिखाता This boat will go? That's the boat, please. Okay. Yeah. We have the big group, so we take a boat. Like Okay, a big, okay. Okay. तो हम पहुंच गए हैं ये बोटिंग विलेज पे। यहाँ से हम जाएंगे विलेज के अंदर। कुछ टाइम बाद बाढ़ आती होगी तो पूरे फ्लोट करते होंगे। मछली की स्मेल आ रही है। Kompong Phluk. Just say like Kompong Phluk Village, small in the region and Kapara or Kompong Phluk. That is a camp. Pagoda. Pagoda. यहाँ पे ये एक्टिविटी आप आगे कर सकते हो $5.5 में। आप छोटी बोट ले सकते हो। Direct telepon बोट ये वही जंगल में घुमाएंगे तो बोल
Is this real? Yeah, real. Original? Only one real. It's a skin crocodile. Okay. Very good, very nice. Please, you can take a seat if you want. Okay, okay, sure, sure. यहाँ कुछ खा लेते हैं, भूख लगी हो रही थी। मेन्यू कार्ड देखते हैं, महंगा ही होगा।